এখানে খাত অংশক এবং এখানেও তিনি গোথাर साल कायसा लाइबुङाव खुरजाजानाय साल अबंगा 4 जुलाई 4 तारिख जुलाई 1978 चिनी बुबाग्रा हा बुबाग्रा श्री प्रदूत किशोर देवबर्मा ब संसार आचाय फेकिया তিনি বাই 49 বছর যদি হিসাব থাকে কাকা অমহাই বড়রক চিনি সংসার আচাই ফেমেনি বিশেষকায় চিনি ত্রিপ্রাসানি ভাবে তিনি বেলাই খাইন ব ত্রিপ্রাসান থাংনানি বাগৈ জরাও আসুক চিনি বড়রক দুঃখ বিখাতা ইয়েখা অরই পরই ইংতমান জরা তিনি ববাগ্রা যে থানসা ও থানসানি যে স্লোগান রই जोंनो जे थांसा खालामनि এবং ও थांसा खालामना लगे लगे बिनि जे आसायमानि सालनो जों बुसुक कपाल काहाम जों अरो बनो पालाय मानमानि अब बेलायखानो चिनि कपाल काहाम रमा हायखानो जों तिनि कायतनि थानि ईश्वर थानि मुतायरं थानि दुआयलायु बबाग्रा बिसि ब्रुम ब्रुम न बिनि अमा हायखाय आसायमानि साल फायतों बिनि बिसिंतै बिनि वांसुकमानि बिनि सामुंबाय चिनि टिप्रासारक 14 लक्ष 15 लक्ष टिप्रासारक जेन मूर्ति मानानि गणतायबो फानबिथं ईश्वर आबोसुं ईश्वर निथानि मुताय निथानि दियलेनाय बजेखाफानो तंथं जों बनो बिनि चिनि खरकनो बिनि याकं खुलुमबो 186 बसं ओंखाबो 184 बसंनि गोथार 5,500 ऊपर राजारंनि बसं बहाय बरफ गावनो जों बनो जों लिडारशिप माने बेलायखानो तंखका बेलायखानो हामबाय मारेखा अमायखानो जों सारा त्रिपुरानि फातारावबो गोबां जागायावनो दिनै बुबाग्रानि आसायमानि सायावनो पालानाय दङ जों दिनै सिमना ब्लक कमिटिनि बिसिङाव खालायजाक म हेजामारांखा म खोसार चिनि सिमना विधानसभानि 13 सिमना एडिशननि अमक खोसार जागानो जों दिनै अर के ग्रामनि बिसिंतै जों बनो बिनि आसायमानि सानो पालायलायखा चिनि मन्त्रि सुनायनि सिमि सेंनाय जोंबो परे ताय जागायाव थांनाय जों अमायखौ दिनै पालायलाय हामबाय। আমার দেশের স্বাদ গন্ধ আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার জয় যেমন দেশের জয়, দেশের আনন্দ মানে আমার আনন্দ। লংতরাইয়ের গুঁড়ো মশলা হোক বা সর্ষের তেল, আমার দেশের প্রোডাক্ট। আর সেই লংতরাই দিয়ে রান্না যখন খাই তখন পাই দেশের স্বাদের আনন্দ। সবার সাথে সেই স্বাদের আনন্দ ভাগ করে নেবার মজাই আলাদা। দেশের স্বাদের আনন্দ লংতরাই। লংতরাই রান্নায় তোমাকে চাই।